Kim, laban kay Kuya Tata. Nakaunang dalawa na yon. Unahan makaano. 4 na shoot lang yan, ano kuya? Apat ba? 2 5 4 lang, 2-0 tayo. Late lang tayo napag-video. One handler. Dito na si Quiz Kim. Di ko lang na-video yung 2 straight niya. Naka-dalawang sunod siya. Sablay again. Tatapusin na ata ni Kuya Kim. Bagang, tindi nito idol. Nirahan. Last na si Kuya Kim. Tambak. Tambak si Kuya Tata. Wiskin na. Game ball. Tibay na idol. Habol pa no. Na-late lang tayo ng ano, straight to yun ha. Yung kanina yung naka-block. Ilang na video. Habol Kuya Tata. Nice king. Nahabol. Okay, panalo Kuya Kim. Gandang laban.